والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. معزز سامعین، یہ 12واں پارٹ ہے. ہم طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے برتاؤ کے سلسلے میں کچھ مسلسل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پوری طرح سے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سارے پارٹس نظام طاغوت سے برأت کے سلسلے میں بھی کچھ پارٹس موجود ہیں، ان کو بھی سنیں. تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو کی گئی اور کافی پہلے، لگ بھگ میرا ایسا خیال ہے کہ سن 2017 میں فتنہ جمہوریت پر بھی کچھ بات ہم نے رکھی تھی. اب وہ فیس بک میں طاہر رانا کی آئی ڈی سے چلایا گیا تھا اور وہ ابھی ایک پروگرام روزانہ، اس میں کیا اینیورسری بولتے ہیں اس کو، اس میں آ رہا ہے تو وہ اس کو شیئر کر دیتے ہیں. اس کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ شیطان لعین نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، انہی کے سامنے ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کروں گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی دھوکہ ایسی صورت میں کھا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک تھنک، اس کی ایک سوچ، اس کی ایک فکر ہوتی. اپنی فکر، اپنی سوچ کے حساب سے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یہی صحیح، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا صحیح راستہ یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری صحیح بات نہیں ہے، جس آدمی کے دماغ میں بھی یہ بات گھر کر جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان نے اس کا استعمال کر لیا. جبکہ ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی روشنی میں اس کے سامنے آئی تو پہلے اس کے جو بھی نظریے رہے ہوں، پہلے جو بھی اس کی فکر رہی ہو، جو بھی وہ سوچ رہا ہو کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کام صحیح ہے یا یہ کام غلط ہے، جو بھی چیزیں آدمی کے سامنے موجود ہیں، اب قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات اگر اس کے سامنے آ جاتی ہے تو بلا چوں چیرا وہ اس کو تسلیم کر لے. کیوں کہ کوئی بات آدمی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بات پیش کر رہا ہے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اچھا وہی ہے جو کتاب اللہ میں اچھا ہو، جو سنت رسول اللہ میں اچھا ہو ہمارے نزدیک وہ اچھا، اور جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں غلط ہو وہ ہمارے نزدیک غلط، چاہے ہمارا کتنا ہی قریبی آدمی اس کو کرنے والا کیوں نہ ہو. کیونکہ ہمارے نزدیک پیمانہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. دوستی یاری، بھائی بندی، رشتہ داری، قرابت داری، یہ معیار نہیں ہے صحیح اور غلط ہونے کا. صحیح اور غلط ہونے کا معیار یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جو صحیح ہے وہ صحیح، کتاب اللہ میں جو غلط ہے وہ غلط. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ کرے
تو صحیح ہو جائے اور کوئی وہی کام اگر دوسرا کرے تو غلط ہو جائے. اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے درس میں کہ نبی کی امت کو کس طرح سے غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے. تو آج تک ہمیں صرف اور صرف خوش فہمی میں مبتلا کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ شرک صرف بت، درخت، قبر وغیرہ کی عبادت، پوجا اور پرستش میں ہوتا ہے. کس میں؟ بت، درخت، قبر وغیرہ کی عبادت اور پوجا پرستی جو ہے یہ شرک ہے. اس کے علاوہ آدمی جو کچھ کر لے وہ شرک نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں مشہور ہے کہ آدمی کیا جا رہا ہے کچھ بھی لیکن شرک کو شرک نہیں سمجھ رہا ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ شیطان لعین آپ کا کھلا دشمن ہے اور آپ کو بہکانے کے سلسلے میں وہ شرک سے کم میں راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، باقی دوسری چیزیں اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف اللہ رب العالمین نہیں کرے گا. اور شیطان کم از کم آپ سے شرک کروائے گا، اس کا منشا یہی ہے، اس کی کوشش یہی ہے کہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے شرک کروا لے. یہ کوشش ہے اس کی اور وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے. لیکن علماء کے ذریعے سے جو باتیں دین کے نام سے ہمارے سامنے آتی ہیں، علماء کے ذریعے دین کے نام سے ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ یہ کہ آپ قبر کی پوجا کر رہے ہو، قبر میں اگر آج جا رہے ہو، آپ قبر میں سجدہ کر رہے ہو تو وہ شرک ہے. بتوں کے سامنے اگر آپ جھک رہے ہو تو وہ شرک ہے. درختوں کے سامنے اگر آپ جھک رہے ہو تو وہ شرک ہے. بڑھ جاتا ہے معاملہ، بڑھ جاتا ہے معاملہ مسلکوں کے حساب سے. اگر کوئی ایسا مسلک کا آدمی ہے کہ جس کے نزدیک قبروں میں جانا صحیح ہے، اس کے نزدیک بھی بت کے سامنے جھکنا یا درخت اور پتھر کے سامنے جھکنا شرک ہے، لیکن وہ قبر میں جانے کو جائز قرار دیتا ہے کیونکہ ان کے علماء نے اس کو جائز کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا. ایک وہ جماعت، ایک وہ مسلک جو قبر کو شرک کہتا ہے لیکن کہیں اور دوسری جگہ پر وہ جا کر کے شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے. تو یہ خاص باتیں ہو گئیں. وہ کیا کہ آج تک ہمیں صرف اور صرف خوش فہمی میں مبتلا کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ شرک صرف بت، درخت، قبر وغیرہ کی عبادت، پوجا اور پرستش میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب جائز ہے. ان کے سامنے اگر آپ نہیں جا رہے ہیں، بت کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں آپ، درخت کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں آپ، قبر کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں آپ، اگر یہ تینوں چیزوں کے سامنے آپ نہیں جھک رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ توحید پر قائم ہیں. جبکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں تنہا جانو، اکیلا ہے وہ، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں. آدمی اگر قانون ساز بن جائے اور لوگوں کے لیے قانون بنانے لگے تو اللہ کی ایک صفت، اللہ جو حاکم ہے، انسان حاکم بنا بیٹھا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو حاکم نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو خلیفہ بنایا، نائب، کہ آپ اللہ کے احکام کو لوگوں سے منوائیں، اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں. جو بھی بات ہو جاتی ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے، یا صرف نماز میں پڑھنے کے لیے، یا صرف رٹ لینے کے لیے، رٹو توتا بن جانے کے لیے کہ آپ نے اس کو رٹ لیا، یا آپ نے بغیر سمجھے بوجھے قرآن کو پڑھ لیا، گویا آپ کو ثواب ملتا گیا، ہر ایک حرف پر 10 نیکی. مولانا صاحب نے حدیث سنا دی، بالکل حدیث اپنی جگہ میں صحیح ہے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। ये 3 हर्फ है। आपने अलिफ लाम मीम पढ़ा, आपको 30 नेकियां मिल गई। तीनों अलग अलग लफ्ज, तीनों हर्फ पर आपको अलग अलग नेकी। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी दुकान में अगर कोई चीज रखी, दुकान में अगर आपने कोई चीज रखी, तो जिस चीज को आप बेचोगे उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। कुरान आपने पढ़ा, उसको समझा और उसके मुताबिक आपने अमल शुरू किया, तो जो जो आप अमल करते जाओगे आपको नेकियां मिलती जाएंगी। हम तसव्वुर नहीं कर सकते साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सिलसिले में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सामने कुछ आयात बयान कर रहे हो और साहबा कराम पर उस पर अमल ना हो। ऐसी मिसाल हमें देखने में नहीं मिलती। हाँ, जो ना मानने वाले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते थे, वो मुनाफिकीन थे, जिनके अंदर निफाक भरा हुआ था, जिनके सिलसिले में कुरान ने बयान फरमाया कि वलाकिन क़ूलू अस्लमना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना, कि तुम ये मत कहो कि हम ईमान लिया है, बल्कि ये कहो कि हमने किसी तरह से मान लिया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या करेंगे? पावर आ गया है, झक मार के मानना पड़ेगा। तबीयत चाहे और ना चाहे, मिजाज को गवारा हो या ना हो, लेकिन हम उसे मानेंगे। क्यों? कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार बन जाएगी बिहार में नीतीश कुमार की, और सब शपथ लेंगे, और कुछ MIM की भी सीटें जीती होंगी, तो वो भी शपथ लेंगे। शपथ में क्या बयान करेंगे? कैसी शपथ लेंगे? क्या वो शपथ ले लेने के बाद मुसलमान बाकी रहेंगे? क्या वो मुस्लिम जिन्होंने वोट दे दिया है, वोट देने के बाद इस्लाम में कायम और दायम रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी एक शिर्क हो, और वो यकीनन सबसे बड़ा शिर्क है। ऐसा शिर्क जो आदमी को समझ में नहीं आता, ऐसा शिर्क जिसको उलमा शिर्क तस्लीम नहीं करती, वो शिर्क है, बड़ा शिर्क। और ऐसा शिर्क कि जब तक कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माफ नहीं फरमाएगा। जिसको नहीं मालूम था वो ये जान ले कि नादानिस्तगी में उसने जहर पी लिया, जहर के असरात उसकी बॉडी में शुरू हो गए। अब किसी हॉस्पिटल में जाकर के वो एडमिट हो गया, उसका इलाज शुरू, प्रोग्राम उसने ये सुन लिया हमारा, उसका इलाज शुरू। अब वो तौबा व इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पहले के गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये तहैया कर ले कि आज के बाद मैं वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मेरे पास एक ही वोट था और वो वोट मैं दे चुका अपने रब को। वोट का माना होता है ताईद, हिमायत। मैंने ताईद कर दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक और मालिक है। मैंने हिमायत कर दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून ही असल कानून है, उसके अलावा कोई दूसरा कानून नहीं। अब उलमा को बात समझ में नहीं आती तो आप ये नहीं कह सकते कि हैं कितने बोलने वाले, इस बात को मानने वाले हैं लोग, हैं कितने? 200, 400, 800। बाकी इस सिलसिले में कहने वाले उलमा हैं कितने जो इसको गलत कह रहे हो, जो इसको शिर्क बता रहे हो? 2, 4, 5। बाकी उलमा की अक्सरियत इसको सही कह रही है और कुरान से आयत भी पेश कर रही है, कुरान से आयत भी पेश कर रही है, हदीस पाक भी पेश कर रही है और फुक़हा के अक़वाल भी जिक्र कर रही है। ऐसे ऐसे उलमा भी मौजूद हैं। तो साहब हम उनकी बात माने या इनकी? तो तुम्हारे दिमाग में इन उलमा ने जो जमहूरियत परस्त हैं जो जमहूरियत परस्त हैं,
इन्होंने एक बात डाल दी दिमाग में कि जो ज्यादा होंगे, ज्यादा लोग जो बात बोलेंगे वही बात सही होगी, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, कि अक्सरियत को हमने जहन्नम के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़े लोगों के बारे में बयान फरमाता है कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी ऐसी छोटी जमातें हैं। तारीख में आप उठा करके देख लीजिए, आपको यह पता चलेगा कि हमेशा हक परस्तों की तादाद कम रही है, बातिल परस्तों की तादाद ज्यादा रही है हमेशा। और पैमाना आपके पास किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह है। आपने आलिम पर ईमान नहीं लाया। आप ये नहीं बोल सकते कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इतने पाए के आलिम, उन्होंने ऐसा किया। हम ये कहते हैं कि तुमने मौलाना अबुल कलाम आजाद पर ईमान लाया है। मौलाना मौदूदी इतने पाए के आलिम, ऐसा तो उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कहा और ऐसा किया, तो तुमने मौलाना मौदूदी पर ईमान लाए हो कि किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह पर, अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाए हो या उलमा के ऊपर? अगर आपका ईमान उलमा के ऊपर है तो आप अपनी खैर मनाए, आपकी निजात खतरे में। और अगर आपका ईमान अल्लाह पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, तो ये समझ लीजिए आप कि आपके लिए आइडियल और नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, और आपकी नजर में सही वही होगा जो किताबुल्लाह में सही, और आपकी नजर में गलत वही होगा जो किताबुल्लाह में गलत। अब एक तरफ करिए आप उलमा के अक़वाल को कि वो क्या कह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हुम मिन जल्दतिना व यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, कि वो हमारे ही तरह दिखते होंगे। व यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, और जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वैसे ही गुफ्तगू करते होंगे। मतलब बात बात पर अल्लाह ने ये फरमाया, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। कितना खतरनाक मोड़ होगा नबी की उम्मत के लिए कि जब कोई आदमी उसके सामने ये बात करेगा कि अल्लाह ने ये फरमाया, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, तो जाहिर सी बात है कि ना साहब बहकेगा ना वो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अक्ल सलीम अता की है कि भाई एक कह रहा है कि जायज़ है, ऐन तौहीद है वोट देना, और एक कह रहा है कि शिर्क। दोनों के बयानात को अच्छी तरह से सुन ले, फिर तेरे दिमाग में जो फैसला आता है वो फैसला कर। मुझे जिस काम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकल्लफ बनाया मैं वो काम कर रहा हूं, उससे आगे मैं कुछ नहीं, कुछ बात आपके सामने नहीं रख सकता। जो बातें हैं वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में, मैं अपनी तरफ से कोई बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं। तो आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी में मुब्तला किया गया और यह बताया गया कि शिर्क सिर्फ बुत, दरख्त, कब्र वगैरह की इबादत, पूजा और परस्तिश में होता है, उसके अलावा सब जायज़। हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को कैसे भूल सकते हैं कि आपको, उन्होंने फरमाया कि आपको शिर्क की मारिफत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको इज्तिनाब शिर्क ही से करना है, बचना आपको शिर्क से है। जिस चीज से आपको बचना है उसको ज्यादा से ज्यादा जानो आप, और शिर्क से इज्तिनाब ही ऐन तौहीद है। अब हम अहले खैरियत के सामने ये सवाल रखना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा साहब, जरा अल्फाजों को गौर से सुनिएगा, बड़ी काम की बातें। अगर आप इन बातों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या, अच्छा क्या है और बुरा क्या, कौन आपको धोखा दे रहा है। ऐसा हो रहा है कि आदमी ने टोपी लगाया, लंबी दाढ़ी कर लिया और फिर माइक के सामने आकर आपके सामने कुछ बयान कर रहा है, आप दीन समझकर उसे सुन रहे हैं। तो अहले खैरियत के सामने हम ये सवाल रखना चाहते हैं, अक्लमंदों के सामने, बेवकूफ़ों के सामने नहीं, जिनको सोचने समझने की सलाहियत है, उनके सामने हम ये सवाल रखना चाहते हैं कि क्या कुफ्र वही होता है जो किसी हिंदू, ईसाई या यहूदियों के हाथों सरजद हो? किसी हिंदू के हाथों सरजद हो, कुफ्र की तारीफ क्या है?
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुफ्र? क्या है कुफ्र की डेफिनेशन? क्या है उसकी तारीफ? क्या है उसकी तारीफ यही है कि कुफ्र वही होता है जो किसी हिंदू, ईसाई या यहूदी के हाथों सरजद हो। कि हिंदू करे, ईसाई करे या यहूदी करे तो वो कुफ्र हो। और अगर अल्लाह की वही बगावत जो एक हिंदू कर रहा है, जो एक ईसाई कर रहा है, जो एक यहूदी कर रहा है, अगर अल्लाह की वही बगावत, वही कुफ्र और वही शिर्क कलीमा की रस्म अदा कर लेने के बाद होता रहे तो क्या इलाही उसूलों को तब्दील हो जाना पड़ता है? ऐसा होता है क्या कि अल्लाह ने जो उसूल बनाए हैं वो उसूल तब्दील हो जाते हो, वो उसूल बदल जाते हो सिर्फ इस वजह से कि वो करने वाला जो है वो एक मुसलमान है, कलीमा गो है, कलीमा पढ़ने के बाद में ही वो सब सारे काम कर रहा है। तो कोई आपने कलीमा पढ़ लिया तो आपको सारे कामों की छूट मिल गई, ऐसा नहीं। कलीमा की रस्म अदा कर लेने के बाद होता रहे तो क्या इलाही उसूलों को तब्दील हो जाना पड़ता है? तागूत के मनसब पर कोई अपना बैठ जाए तो क्या शरअन खैर सुगाली फर्ज हो जाती? मनसब तागूत पर अगर आपका अपना बैठ जाए, जिसको आप अपना कह रहे हो कौम के वास्ते कि ये कौम के लिए कुछ भलाई करेगा, इस्लाम ने ये जो कुरान है, कुरान सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वो कौम की रहनुमाई करे। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, तो दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं कि सारे के सारे लोगों के लिए वो हिदायत का सरचश्मा है, सारे लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत का सरचश्मा हो। अगर आदमी को समझ में नहीं आता तो अमल करके देख ले, कुरान की तालीमात पर कुरान जैसा रखना चाहता है वैसा रह करके देख ले, वो कुछ दिनों तक प्रैक्टिकली वैसा रह करके देख ले, उसको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना चैन, कितना सुकून, कितना इत्मीनान, कितना इत्मीनान उसे मिलता है। कि तागूत के मनसब पर कोई अपना बैठ जाए, जैसे ओवैसी साहब बैठ गए साहब तागूत के मनसब पर, अब बड़े तागूत हो गए खुद, अब वो बन गए कौम के रहनुमा, कौम के लीडर, और कौम बड़ा पसंद कर रही है, कौम बड़ा पसंद कर रही है। क्या वो उनका निजामे जमहूरियत में शामिल होना अपनी एक अलग पार्टी बना लेना किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक है? अगर हो तो कोई दलील, और अगर नहीं है तो फिर पलटो से। तो वही कि अगर कोई तागूत के मनसब पर कोई अपना बैठ जाए तो क्या शिर्क खैर सुगाली तो क्या शरअन खैर सुगाली फर्ज हो जाती है? तब तब्दीली लाने की हर स्कीम पर सरकारी मंजूरी की शर्त भी आयद हो जाती है। अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि हमारे दीन में वाकई कोई ऐसा रखना मौजूद है। दीन कंप्लीट नहीं हुआ था, ये मौलवी साहब आए, उन्होंने इसको कंप्लीट किया। अल्लाह ने अरफात के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा को ये जो आयत नाजिल फरमाई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मौलवी ने उसको काफ़ी नहीं समझा और उसके बाद में कुछ रह गया था। जमहूरियत के बारे में कुरान में जिक्र कहाँ है भाईजान? बादशाहत के बारे में कुछ जिक्र मिलेगा अहदीस में भी, खिलाफत के बारे में कुछ जिक्र मिलेगा, लेकिन जमहूरियत के बारे में कोई जिक्र कहाँ है? वोट के बारे में कोई जिक्र कहाँ है? कुरान कंप्लीट कहाँ हुआ? दीन मुकम्मल कहाँ हुआ? इसमें तो इस सिलसिले में कोई बात मज़कूर नहीं है। तो फिर मौलवी साहब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एक बड़ा एहसान किया कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन मुकम्मल नहीं किया था वो इन्होंने मुकम्मल कर दिया। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए ऐसे मौलवियों से जो ये हरकतें कर रहे हैं, जिनके ये काम है कि वो अलग दीन बना करके लोगों को पेश कर रहे हैं, अलग मजहब लोगों के सामने उन्होंने पेश कर दिया है और लोग उनके बताए हुए तरीके पर चल रहे हैं। उन्होंने दीन ऐसा बना दिया कि कोई अगर अपना करे तो वो सही, कोई अगर वही काम दूसरा करे तो गलत। तो ऐसा नहीं।
اللہ رب العالمین تو ہم آپ کے سامنے یہ بات بیان رکھ رہے ہیں کہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے دین میں واقعی کوئی ایسا رکھنا موجود ہے اور اس میں نقب لگانے کی واقعی اتنی گنجائش ہے کہ وہ کام جو کفار مغرب کی ٹینک اور توپیں نہ کر سکیں، وہ یہاں کے ذل اللہ بیٹھے بٹھائے ازروئے شریعت کر لیا کریں۔ جو کام کفار مغرب کی ٹینک اور توپیں نہیں کر سکیں، اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے اللہ کا نام لینے والے، بڑی بڑی ٹوپی، بڑی بڑی پگڑی، بڑی بڑی داڑھی والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے بٹھائے آرام سے وہ کام کر دیں۔ کبھی باطل سے سمجھوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہاں پر عالم نے ایک آیت آپ کے سامنے ایسی پیش کر دی کہ آپ باطل سے سمجھوتا کرنے لگے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی کام غلط ہو اور آپ کے زمانے میں وہی کام جائز ہو جائے؟ خلافت نافذ ہے مکہ میں اور مدینہ میں، مکہ میں اور مدینہ میں خلافت نافذ ہے۔ اب وہاں پر کوئی اپنا ایک قانون بنا لے اور اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ کا قانون بھی لے آؤ، آپ کے قانون کو پرسنل لا کا درجہ دے دیا جائے گا اور آپ کے جو معاملے ہوں گے وہ اسی حساب سے اس کے فیصلے کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، آپ نے ایسا تسلیم نہیں کیا، یا اگر ایسا ہوتا تو آپ تسلیم کر لیتے؟ کوئی ایک دلیل مولانا صاحب، کیونکہ قرآن کی بات دین کی بات ہے، اور جہاں دین کی بات ہو وہاں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ آگے سنیے کہ اور علماء یہ فتویٰ دینے لگے کہ اب کلمہ خیر اور دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مولوی یہ کہتے ہیں کہ صرف دعا کر سکتے ہو آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ میں پیش آؤ آپ، اور ہیلپنگ ہینڈس بنو آپ، خدمت خلق کا کام کرو آپ، اب اس طرح سے کام کرو گے تو راستے آپ کے آگے ہموار ہوں گے، اور ایک دن اگر اللہ چاہے گا، مولوی صاحب اللہ چاہے گا ایک دن تو آٹومیٹک خلافت نافذ ہو جائے گی، آٹومیٹک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کے میدان میں نکلنا پڑا تھا، ان سے زیادہ متقی پرہیزگار آج کا یہ مسلمان جو بیٹھے بیٹھے دعائیں کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تو میدان بدر میں پہنچنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین اگر آج تو نے ہم کو فتح نہیں دی تو آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بیٹھے بیٹھائے مولانا صاحب کو کوئی وظیفہ مل گیا کہ وظیفہ پڑھو، وظیفے زیادہ جانتے ہیں، پڑھائی پھکائی والا کام زیادہ ہو گیا ہے۔ مولوی بولتا ہے کہ پڑھو پھوکو، اس سے دلیل پوچھو تو دلیل کچھ نہیں بتاتا۔ کہ اور علماء یہ فتویٰ دینے لگے کہ اب کلمہ خیر اور دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس باطل نظام کو عداوت کے پیغام دینا شریعت کی خلاف ورزی اور پیغمبر کی حکم عدولی ہے۔ بیٹھے بٹھائے کہ بتا دیں کہ جو باطل نظام ہے آپ اس کو باطل نظام مت کہو، آپ اس کو غلط مت کہو، آپ کا انداز سدھارو، آپ کے الفاظ سدھارو۔ آپ کو معلوم نہیں قرآن کی ایک آیت میرے جیب میں رکھی ہوئی ہے، دکھاؤ نکال کے آپ کو، لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت گو ہوتے، ایسے الفاظ آپ ادا کر رہے ہوتے جیسے یہ مولوی صاحب ادا کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کے ارد گرد نہیں بیٹھتے، بہک جاتے، پھٹک جاتے، بکھر جاتے، آپ کے پاس آ کر اکٹھا نہیں ہوتے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج حق اور باطل کے اصل پیمانے چھپ گئے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو جو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ چھپ گئے؟ حق وہ ہو جو اخباروں میں چھپے اور باطل وہ جو ہمارے دانشوروں کو برا لگے؟ کیسا ہی ہو رہا ہے نا کہ حق وہ ہے جو اخباروں میں چھپ رہا ہے، اخباروں میں جو بھی چھپ جائے وہ حق، اور ہمارے دانشوروں کو، ہمارے تھنک ٹینکروں کو اگر کوئی بات بری لگے تو وہ غلط۔ شرک و توحید کا فرق لوگوں کے عرف و اصطلاحات کو دیکھ کر کیا جائے، اور اسلام کا تعین شناختی کارڈوں سے ہوتا ہو کہ اسلام مسلم کون ہے، یہ دیکھ لو آپ، اس کا نام محمد ہے یہ مسلمان ہے، اس کا نام رام ہے یہ غیر مسلم ہے،
इसका नाम जोसेफ है, ये ईसाई है। इसका नाम जोसेफ है, ये ईसाई है। अलग अलग कर लिया आपने, गोया शनाख्ती कार्ड आपके बन गए। जैसे इसमें देखा उन्होंने, हाँ आपका नाम ये लिखा हुआ है तो आप मुसलमान, आप गैर मुसलमान, आप हिंदू और आप ईसाई हो गए। शनाख्त बना दी, कार्डों से होता रहे। ना कुफ्र की तारीफ अल्लाह की किताब से ली जाती हो, वही चीजें जो हमने पहले जिक्र की। ना कुफ्र की तारीफ अल्लाह की किताब से ली जाती हो, ना इस्लाम की तारीफ उसके रसूल से पूछी जाती हो। यहीं पर बस नहीं, बल्कि वही कुफ्र जो मगरिब के नामे सियाह में भयानक नजर आता हो, वो फर्जंदान इस्लाम के यहाँ पहुंचे तो आईने इस्लाम कहलाए। अगर जो मगरिब करे तो वो कुफ्र, लेकिन फर्जंदान इस्लाम करे तो आईने इस्लाम कहलाए। एक ही बुत की पूजा यूरोप में कुफ्र हो और यहां दर्जात की बुलंदी का सबब बने। यूरोप में अगर कोई बुत पूजा जा रहा है, जमहूरियत का बुत वो कुफ्र। या जमहूरियत आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा पत्थर का बुत पूजा जा रहा है तो वो ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आ जाए और ये मुसलमान कब्र के सामने जाकर के झुके या मिनिस्टरों के सामने जाकर के झुके तो ये बुलंदी दर्जात का सबब बने। काम दोनों एक ही, दोनों शिर्क कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ में। लेकिन एक गैर मुस्लिम अगर काम कर रहा है तो वो कुफ्र है, और अगर वही काम मुसलमान कर रहा है तो दर्जात की बुलंदी का सबब बने। वही जुर्म जिससे अक़वाम मगरिब को दोज़ख की वईद मिलती हो और वो उस कौम की रहमत, और वही जुर्म जिससे अक़वाम मगरिब को दोज़ख की वईद मिलती हो और वही जुर्म हो जिससे वईद मिल रही है उनको, उसी जुर्म से कौम को रहमत की नवीद दी जाया करे। लोगों को के बारे में बताया जाए कि नहीं, अगर ये मुसलमान कर रहा है तो इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैं आपके सामने ज़िक्र करूं और उसके बाद में मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अन सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता युअबदुल अवसान। तिरमिज़ी अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है, हदीस नंबर 2219, और सही इब्ने हिब्बान में है कि ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता यल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता तुअबदल अवसान। अल्फाज एक ही हैं, अल्फाज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत मुशरिकीन से जाना मिले, महागठबंधन ना कर ले। मेरी उम्मत मुशरिकीन से जाना मिले, वही हरकतें या वही काम ये भी ना करने लगे जो काम मुशरिकीन किया करते हैं। मुशरिकीन जो काम करते हैं वो काम ये भी करने लगे। वहत्ता युअबदुल अवसान, और यहाँ तक कि बुतों की पूजा ना की जाने लगे। अब बुत सिर्फ वो नहीं है जो मंदिरों में हो, बुत सिर्फ वो नहीं जो मंदिरों में हो, बल्कि बुत आज आपको मज़ारों की शक्ल में मिलेंगे या मस्जिदों में। एक तो चलत फिरत वाले भी, एक तो अपनी जगह पर कायम दायम है। जो अपनी जगह पर कायम दायम है वो भी बुत, और जो चलने फिरने वाले जो बुत हैं, जिनकी बात को मानकर आवाम उनके मुताबिक अमल करती है, वो भी बुत। क्यों कि अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वह हदीस, नबी करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस फरमान के मुताबिक कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर इन्होंने अपने अहबार और अपने रुहबान को माबूद बना लिया था, उनकी इबादत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी इबादत नहीं किया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क्या वो जिस चीज़ को हलाल करते थे तुम उसको हलाल नहीं समझ लेते थे? क्या जिस चीज को वो हराम करते थे तुम उसको हराम नहीं समझ लेते थे? कहा ऐसा ही तो है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि फिर इबादत माबूद बनाना फिर कहते किसको है? तुमने उनने जो कहा तुमने मान लिया, उलमाए सू ने जो कुछ तुम्हारे सामने बात रखी तुमने उनकी बात को मान ली। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने सिलसिलतुल हदीस सहिह के अंदर एक हदीस जिक्र की है कि दज्जाल से ज़्यादा ख़तरनाक मेरी उम्मत के लिए अइम्मा मुज़िल हैं। अइम्मा मुज़िल
गुमराह करने वाले इमाम कि आपको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का नाम लेकर गुमराह कर रहे हैं और आप गुमराह होते चले जा रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए शैतान ने उनके अमाल को मुज़य्यन करके बयान कर दिया, खुशनुमा करके लोगों के सामने पेश कर दिया। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जो कुछ ये हो रहा है हमारे मौलाना साहब किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में हमारे सामने वाज़े कर रहे हैं, गोया अब ये गलत नहीं है। आपको खुश फहमी में रख दिया शैतान ने, ये जान लो कि नतीजे में आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम किताबुल्लाह खालिस किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि शैतान के हम बहकावे में ना आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान हमारे सामने हमारी बदआमालियों को खुशनुमा बना करके पेश ना करे। जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत। किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक की रोशनी में जो सही होगा वो सही, वो गलत होगा वो गलत। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे कि हम इस पर अमल पैरा हों। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों का रद्द कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खसो खाशाक और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हैं, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हैं। ये शरीयत